watching na ito. Actually, the around she blocking ani gamanda chinya ya chola sumay kumatningan na kumsa, diba? Isol ni sani gawan nga, isol ko pagkira ko. Ang ibang parang kung kapit introduction kita ba halatan mo na gas niya cuma sa ba brother Willie ko sa niya tanong ko ng niya. Yan Willie di ba kana ba winner niya kana? Dia de actually Rishi yung ta dia de Navanisa Bernie Han Nisa mo. Jadi Bernie Han Nisa sunat naman niya. Jadi videographer o photographer lah ya. Seperti yang ni program ramu lebat ya, semang takto video ramu nutso na makinga de yang inga ni program mo dauba nga cucuk ko program mo dongan ni piko kamata ni jas apa tangi nga bini among waksa dongan biasa nungja sakatam dongan sa sakatam bridge nga ya saksa ko di jao ulmangi nong jongan okchi salamjo na dia baru kami anda nang dikiot na, kamu kan nang dikamu bahasa kompeti kamu cakap, kemudian kita nang dikiot na, amu paksari sahaja barang ini solo dia yang zaman aku tak kon, alo cengas apa macam cengas dia ni ko tak ronga waktu kon nak sana kan, dia bendakin ni memang baksa nang dikiot ni kamu, di Cina adong sania kamu, iba di sini umja asal nak dia Bide Joe Wheeler ke pura jaso bide one rapper lakne jukne na tham raho dagiki isol ni abawa be lang dutso ni amo sania bide rishinu je bide kasya parani sama dia bandake ni isol ni kana oxi yamong baksari ba magaba ko kishumi watata noktangni gari ko raba kame doninga chumon nangodi ba gari ko bini ko khalenga ni gari ko ba ni men dia ba kami tang tiki ona ni angna tak cakap romiya gasha parani jan tauba bini chua nama noktang isana visit kana terenge Shillong na jan chini gasha parani mele Samuel ni family ni mandera dia okamatinga bisona yang tadi ni mama tanga ni melunduna Shillong na berparu ni angya singa Shillong ba balita ba nokung po blog na singa mo di majibong zamena Ayan, bini chubang apaka mandira mo burong na barona matnanya. Aru bini lockdown bijade ani karo pakmarachi ani sumai bisu lockdown mahindra apre optor apre mandira. Riban namin gapchok bini saraw dutang songi mandira bali iba mong pakpre bini nokon nokchaka bisu nokon aru isu ni kapta ko bagan. Naman kiti tang kamu biabang na kanti gyo ninga. Si jong sanya mo asong iya gumakan mo. Sariya taru dia. Sanya bide absen chini geljanin mongwasian baptist ni tanga bong mongwasian baptist ni beba baptist mo sanyang ba madagi dia ko pray bringa sanyang ko na sumasigit hindi ko na makya kana no kya itu jong chira pas chariak ken chura bebe dia tiga chang niyo nga dia pray nga class 11 ta church no 11 ori inga dia ko pray bringa dia bandaken rebut ronga bito ba teacher dokna bagi dengan negeri berdoa apa program yang sudah berbentuk dan negeri biaba tambiong ingon agar sakni sekian pora-pora apa sana isonya ababa somai joko tambikan tanya jangan jong cido ko baca dia tang namanya saya ada asal atau mungkin bide asal sipangin masih di kedua buat cido ya pribadi ini no ini pagawai dia bicem masih dari repair doang ya ramai kamu dia bandakin magaba da shipung mo na po yung biko bertang po iso na kata iso ni kata ko skin bo ni akan ni ban pambata sumayon biko bangan bete akan yung drawing yan hindi da shiba magaba wata ni bete taubat sa pagsama mo at saka bitang gete mo ni baso mo yung gench mo ba sa Kristo san biin sa naman at si mga Kristo san biin sa naman mo hindi ban kasi iso na rason yan ching zapra ko batang mo iso na iso rason sa china mo Ang mga sumay ko, dito tak kamu akan namin ang sumay ko gamna atas jay ha zozo iso ni kapon na nga iso ni kapon na chini. Ang dahil yung mirabang pa topik ka siya nokchi ang ani sumay chan chinga chan. Ang talo iba ni sumay may ko akan gen atong ni diary ko amuban trend dia ade. Isiko mamung diary sastro ko bagalba isiko Bundo pa ko akan gini cicira nga gambil dun soko gari rapat kamaya diary ko di aro was sastro di isa ko pa gari rapat kamaya chin uko dali may nakken nga ba sastro ko gari ni ko gocok talde gol gol kun kamaya nga di diary nun sastro ko ni naman gisik
Mutungo, ang diary ni ko diary dong kadungja, gari dong dong atsung yan tosin in na dongan ni naro. Diary ni ko nga bada ni nung di jungso yakon rapay nga, yan nang ngira bago pa rin natin nga. Isip ni ketaw na katsi, bimang bintang wani. Amen ya karang gen na? Amen. Sana ka na. Isip ni ketaw na katsi, bimang bintang wani. Tao di, isip ni ketaw na katsi, bimang bintang wani. Tapi kung ang tisa ka na tayo solo bidas na. Tao di, isip ketaw Ognas kan bagi piin ko itaw takas kan di gisip na yatalong chinamay kan. Jadi gisip ketalo ko sa the new creation bagan ibang bentang bagan mo. Gisip ketalo ko sa kalde ibang bentang nama Jawa. Aci Kristiyano nila. Tao di nang ikam tulong dewar ko, nang attitude, nang behavior. Panang imay da ka ba nang kami nang giza ka pahida untuk kaninong nabaga ng buwaninong nabaga ng sana matgiza nitong nabaga ng tsak na matgiza nitong nabaga ng iso ni katako bibira na matgiza nitong nabaga ng uni mo iya kamag kuni katalong na skin chong mo di na may ko katalong match nga naging gisik pari gisik ko katalong ko sa bimangan bintang mo pari gisik katalong na kiza bimang mamang ko bintang dakma jokto kao di Wala Baijawa, lasting Ongjawa, masih apa? Baijawa. Ada anti sa anti ini na anak ini bima kurang kigen, anti sa ni zaman deh, mizau mai putak kacun, bukan tak terlalu. Nalo mai putak kacun, bukan saldo pada tak terlalu. Ini gimana? Ya bima ko anti attitude Ongja, anti character Ongja mana, anti behavior Ongja mana. Mai pada kapa, ada namgaba behavior Ongja bakna pada namgiza kapa, anti no rincap na bakna. Ya namgiza kapa behavior Ongja, ya namgiza kapa character Ongja, change kana di, bintang kana di. Gisik ketalong cina nongya. Tapi gisik ketalong osa bimang di bintang ribaga. Bimang bintang ribaga. Ada begiskan ketalong kuda tepit di nang i touch baki cengsiani anci mindsetan apsan ayang odi na cek na manabang kenang anci santi ni na di ba uni sa mano na chuang apsan kam kendak pelai. Jadi gimana angay ako na ba? Isip ni ketal tak Cina. Isip ko sa ketal tak Cina langit. Sudah si bimang bintang pagi. Hancing solo bimang. Kira ya semuanya bakwo jangan aku lakinan ada sokun nata makani gimana aku betila. Dia langsung baksong Cina. Jangan aku ketara macam ciumin. Agan mungkin langsung baksong Cina. Nanti coba makatara masakan. Tina para pencina mata ko ya dia kota ko betul jisu. Nanti cakap tempat yang betul dia kana. Amen. Tadi gemuk ko ya, menggeni ko ang simang na sekali ko na atasnya, gumagat sa kuwak po na ko mo. Dia sekarang bas kanira, may kai isuko ketal takian, may kai isuko ketal takian. Among baksa jarik kapsan kin, may kai isuko ketal takian. Artinya my kind is ko ketal. Yung first question, that's kan bas kanina. Pero naantawas na lagi ng ubas kanina, ang my kind ang is ko ketal. My kind sa takin say kanina. Tadi my kind takin at siyang yan. Ang giniga bas kanina kaha naa ketal takunan umama. Hay mo dyan po naa ketal takunan umama. Yes, naara ketal takunan umama. Kang bas kanina waha may ka isuko ketal takina. Kini bas kanina waha naara ketal takunan umama. Pero gemag kinatong gapang ni gapang ni jong parang gamagan ami nunurang wa gamagan chanchi balati. Sekarang baca cini kita ada wizana bagaimana mereka angin isko ketal lah ya. Biar tingin sahabat kita kata oh ketal lah tadi watak cakin ini cancet bagaimana. Di ba mengsa nara ketal tak kebenung ama dan new creation ama. Hancur sukses kebentuk kali dokter biar karena new creation ama ni mana. Na new creation ama. Aku bakal new creation ama. New creation mana ni? Na ketal tak kebenung ama. Hai kalau ciba hai. Kita ayaw ako parang dakan na kaya akan po amuja hati-hati mo itong nanay po niman subo mo at amuja priyok na nangaya
이손이 같아와 하나님을 바싹보다 안치디 사탄 포지션도 동나나가 몇바가다 상치를 바싹보다 아닌데 엑스프레션랑 동나나가 뭐 무브멘랑 동나나가 아무래도 엑스프레션 무브멘랑 동안이 그만한 다기 모색 찍기 모렉 이스캔이 그만한 럽신기 뱉기신이 없잖냐 하나 말도 그런데 뱉기신이 없잖냐 하나 말도 Alam mo ba, actually, the episode, podium mo, kami ski mo sa pagpapit sa wala mo. Hindi ka man, ang ganda lagi expression yung model, sa raging skill din, hindi baptism of Zana yan eh. Diba taon na pwede hawa baptism of Payane mo. Hayda mi, skianirang method rang mo. Ba, topic rang mo, textual long jamay na, topical long jamay na, kita sermon rang doang. Ang iskianirang hayda dagtang na bagnang, medyo saksanga, niya boleh nak yang acik dia bahasa theology lah. Macam tadi zaman biar kesenam kamu. Nah badia theology college of prayer sekarang. Angadi senator de prayer jah, angadi Serampur college of prayer jah. Angadi bikin dam kami kepa college of prayer ibarat. Oh, kami sekian rumah mana ya? Dah kamu. Kami sekian rumah mana ya? Oh, Maya oh ya homiletics so base ka iski jaging apa mana ba homiletics ko din ya kan? Textual sermon, topical sermon, ang abang mereka textual sermon ko na mereka topical sermon ko na ang abang maade masyang, andi ba ang ade warang ko di ba ibes kaja, andi ba ang miskianira may kaya mandirang ni tani mo nakda mangit iya tricks ko sa kadapaya, iya method ko sa kadapaya, omong jata, mo. textual sermon kita, topical sermon kita, theology jika homiletics so magbagat ski bebe nungai mundi mandirang ni thani mo nakda manjang modi ang ni theology bilyu dong ma dongja ang ni homiletics ko page to page cover ka anira bilyu dong ma dongja Hindi gaman ang miskian ni nakyo ang asmana agana ka torati agana ka ang may ke mandirang ni thani mo napat na manggen kuwa ko sa ngadi amsan di batane Hindi man hay dangis kiya nirang padiba denomination padiba mamalis kiya tak nabagnang di ba taon to piti agapa denomination ko change ka duja baptism no inga mo aru mansa na ko le mandirang racha na manja ako di YouTube rang ba sai nga maning pa maning garu isko hala pati rog pati baptism ko bolma ka bari yar singe nira poro ko yang ko yang ara garu is ni baptism ko mai ke hala pati ro hat pasa ko badi aga chaknas ka di ba jup ya mansa na hala pati ro inga na Haleluya, gapapa anak apa kodi maning ya mo. Jius kyo biar sida haleluya rara pasa ans maya nina. Ti uwi isa ka patiak kodi alanan nang gen mo. Ngomong sa. Alanan nang gen mo uwi isa patiak kodi. Wah, dikira na. Nakni bank side to screen no tong hos kibo nara mai sa haleluya rara hos kiya dira nang tinga sa mo. Ti background no dungaw hindi topic ra ko don so di ba nangani kri mandirang biar nang gen pa mo. 우리 기자 고대 말이 기모 이게 뭔 아직 나만이 그 만드는 스키나 나와 이게 뭐 나가나 아마라 가르 스키 베티션 코 말이 계속 볼만 강조 빠이 나랑 베티스 코판 다 denomination 친 앞보니 삭삭 그 디디아바 동자 이소설 기운이 느끼고 yang tak apa denomination sa apa tu bani berang sa kiskunine yang ada darang ko mo jadi bakal bakbata Baptist denomination ya sini mali mandira ko binga sa binga ungkat nabi Baptist dongbo Baptist dongi kabo Baptist dongi isoni katawakan pakpo anjini Baptist dong ungkat tingtingin zaman saking 어디 그거는 아렉자 depete na hormon kate kalja depete 동아이 보냐 어머 Andi ba salong katika kalau tu mai kalau tu nabo salong katika aku di yang na ai di ba salong katika tu de pin tumai bo ne aga ngara misa kani ngachi sini lebih saksa ko mondoli apa kalau jom di ba badia mondoli ni akan acam mondoli apa kalau tu ras na minus na aku mondoli apa kalau tu haleluya na na haleluya ni galana aru isoli kata sanggit hari mengala aru saksa tiket paling dobat sakabane Sekali biar isolasi jadi tengah cepet kepada kebaca. Bini pekmet tu, bini camet tu, dia darah pada itu mamu kebaca. Dia baca selalu mandera ngendeni nana. Sungni mandera bahaman cara gisik ikut apa? Mereka jadi tengah, mereka jadi. Dia baca selalu gisik emang, bini isolasi kata-kata. Rina apa cuma biku, dah letak dah apa cuma jauh. Pekmet tu, camet tu nampil cuma mandera. Ni benar. Oh, di suara rasakan, takkan belum ada. Niningan natin ko. Betul nang plana. Tao din ang project job na. Di ko makalahat ang di ba ba di mo duli akan job ni. Misa mo manggal job pa. Ita ba
mandiran ko galso. Nakya pa. Nangakaniya chi mundoli apal galla, mundoli apal galla. Achiga semua survey ka ini mo may dako mandiran ko mundoli apal galinga. Jik silani ko mundoli apal galjenga. Achumudi. Chawani ko mundoli apal galjenga, di ba? Iso ni kapag-tari ani ko sa mundoli apal galjenga. Pura achiga manual ko tong achiga Baptist doctrine ko tong 옹자봉 왕치 Baptist doctrine manual kita ni dili sa kana sopa gilza sotola kiza ode 동치빙 ode 바사바 아까sak ni kita klek anso jangi tama ode ko titik sa nakalbo aruni sa mandali ang klima Europe ichini kita magyatan sa manual ang doctrine no nga ba di ba mo nakabrong galis kaza iso ni kapag-tari ko sa galis kaya nga uta Bigman natin na kurang mondoli apal kali na ada mondoli apal meaning of church ko yang ode mandiran king sako mondoli mga na oka maku mandipa mandiran ko sa mondoli mga ukubri ko suci ecclesia niya kana semong kaman mandi bebe raka baka mo sa mondoli niya kana aro mondoli ni siko tamar sawa natin akan ko niyo sawa jisu 근데 mondoli ni siko 통한 뭐 mondoli ni member ko galsa ode sawa right to sawa authority konja mondoli apal kana mamongja angari isona kinane udah angari isona kinja ma mondoli apal kana tukiyana sanso ison smode no ison Jesus sa mondoli ni skotong ode sawa mondoli apal kana sigawa right to man angaba right tungja father ba tungja reverend ba tungja deacon ba tungja darang mande ba mondoli apal kana ka right tungja hindi ba ang chimodi mondoli apal kana de ram saha mamang ketanggza di ba sao yana sa kimbo yana ni mondoli apal galat ke pamandini geman janggini geman isos modi yana sa kinanang mo niman jebong jaman ari ko nakatapasan mo pero hallelujah ni gawan pa chune na min mandirang masisita ang abas kangde ya revive do chashong ya hallelujah ko kota ko ni chachiya Revival church ya hallelujah ko pagkakita ya pulimone ko na hallelujah ng pagkatari sawi rwani katabo ja pukpuki ro ka katabo ja hallelujah ang gabadi intamacha Johanna Patmos chichango isol revelation ko na ha mi apasak ko grupi aro bri jangi ganang parang hallelujah ng Johanna harapia oda chis ko prayo din nagtaman mi apasa ko free or free jagi lang opera pero hallelujah ko namni kiza ko parang nakakanakas ka kupan denomination ko kupan mama ko achine matnangi dungay jana na matnang mas kude sako matnang na nangiya isoni kata ko sa mo solara bena sa hallelujah ko shiro dukay ni nani umiya ba mo iso sa siya ko de revelation ko na ni hallelujah na mamang nangi sa kata jana main powerful words Dami olak kaya strong ka bakatawa. Doon nakameza, ang miski na lang po nagsumikingin. Ating election is sumayon, party takting na sakin mo. NPP takpang sina naman na ode, atiri isonan so naman dali mo. Mana ba man dyan, mana ba mo? Hagas takang ng chijo ko ni bongsuan mo. Lagay, tukay ba mo? Like sungi-sungi, intruangan lagang tukay ba? Hindi, ang chindi tanggap ba iso mo sa olak kaya ode, ang chindi tanggap ba iso na intro na kradali. Jensalo atia sungi dalga pare gon amo katambang chinanisan na kaya chingi dapat ka ba isol na entro na manjane na nagani nga chumanga sa ko na hallelujah ka kana manja ichoki mo mamun ja paskani katadong na baglan ang ade enrongja ang ade dakrongja chini galja ore karongja ni paskna baglan ani ba one day sa ode salgiyo ni paskna magine ta chanchiya mo paskna manjawa nanangge nanang telge Tapi anda sa ko kuking rakpling jaga templing king over king the baba salgiyo din nanang talaga hallelujah tanay mo amen ya kana mandin mo amen ang isa sumungan niya nga kasi king at yung hallelujah ni gaman Pachinin iba mong noksit jaga templing king mo yana de hallelujah ko naman jone ingat din dagdag skiya na batista mo awas mo king kung parang badungin nga Kinabag hindi kakabi ini kita rin wait mo rin pa mo to puli mo yung yari mamungong dyan na simang di aga naman na mandi sa obang ka hindi ba isoli ka pa ya hallelujah ni naman sana pamilang ko na kamagyan mamungong dyan
karena jangan coba, it's your choice mo. Nakni bahasa ni sedraja. Haleluya, boleh ya mama tisutsi macam betul pakman hasil ko doke bakal juga kabakan juga mo. Nani di noba nakni jawaban nakni. Ya di nakni bahasa ni sa. Jawaban mo kusum titik ko ba nakni sa mo. Nai ka na ngalin noba nakni sa. Darang ko pros ka naman sa. Ang pros ka naman di ba? Isoni kapau doa niya ka naman. Ito isoni kapau niya na. Tawdi gisik di kataw na kasi bimang gantang kanina. Tawdi abatsinga modai gini botsni kuni gitsi moda singkat tamna isolara mamdi ko antangni jagun kita tak hana bamo. Aru antangni jagun kita tak on mandi nun paritamun mandio pakrang dongane yaku bigo menggetam. BN jangi aru jangi suci. English ko body, soul and spirit. Hang apsana kana BN jangi suci. Kami amang body nako BN donggen jangi donggen aru jangi suci donggen. Tadi jangi suci dong장 어디 BN jangi suci면 jangi aru jangi suci dong장 어디 와 망대 거를 받으는 게 망기 신이 생각이 또 아무자 dead body wali manggi si mana jangi atau jangi suci dongja seperti wadi dead body manggi si endi ba jangi atau jangi suci yang menggetam donga ode wadi dead body dongja manggi ba tahu di yang menggetam na BN jangi atau jangi suci na tahu di gisik di ketal tak kaci ketal tak kan yo ba 3/4 donga yang menggetaman tahu di memang nananya menggetaman ketal mana jua unarangin ba mo taodi gisik ketalong ujak kodi jangi mo mayong ken ketalong ken jangi ba ketalong ujak kodi inara ketalong ken ngomong jing kali gisik ketalong odi bin ba ketalong ken oh jangi ba ketalong bin ketalong odi jangi ba mo gisik ketalong odi jangi ketalong odi bin ba tapi menggetaman ketalong ken mo ay sakata memang putih ya cari ko acara ka cari ko langsung nak kami sobe cerita mo tadi daudi ketalong anin kapadi menggetaman pangan absen jarkana anci ya kesako dong ingat temani menggetaman absen direction koreana mamang saloba example ya BN odi ya jangi odi ya jangi silchi odi yang dia absen direction korean mamang saloba dia ya chil yang jawa dia chil yang jawa mo ay absen mo direction tadi gisik di ketalungan kepada na udah bisung di absen pangan mereka direction onggen absen yang gen tentang jawab bisung di uli kemasa menggetaman kali ketalung nananggen ketalungan kepada BN ba ketalung nananggen jangi ba ketalung nananggen gisik ba ketalung nananggen ukusa badini nana ketal unusa new creation body soul and spirit yang menggetaman new creation nananggen ketalok nananggen hasong mo. Kalau dia menggetam ketalok nananggen, tahu deh actually question. Kalau nak ni gisik ketalok ama, nak ni jangi ketalok ama, nak ni BN ketalok ama. Ini betul. Tahu deh gisik jangi BN yang menggetam ni pada ketalok ni. Pasal kepada gisik jangi di ketalok ja, BN ketalok kebarang doang. Ngomong ja, BN ni ketadi spiritual kaya. BN kata dia namayan di ba? In the inner man, inner person. Isko chanchiani. Katong abatan ini kita ngomong teja. Iso ko do lakinga, iso ko de mandira inga gerja chini. Praise the Lord, hallelujah ninga. Iso di kata ko akana nagbaga ninga. Nokchina supang ko di. Sakuban kana ako, kima kana man kuji. Nam gisa chanchiani ko wak naman kuji. Hindi wala kita ngomong jan. Pero body mamang kita ngomong jinga. BN mamang ketalong ay na. BN mamang ketalong ay dong coba. Uni kaman ketalong kan kapani kaman ketalong naman gen nanggen. Sekarang kima kana manjang odi. Kima kana nanggen. Sekarang cek naman manjang odi. Cek naman nanggen. Sekarang kasana manjang odi. Kasana nanggen. Mo. Tapi BN ni kita mamangsa ketalong ay odi. Gisik ni kita de chanchian ni de nam kujenga mo. Pakaya. Mandi ni kita sekarang mandi ku berciani ni dekani buani mo, actually
Sakabani susukani ko ba ni naman sa mupur kaya mo. Sakabani namo sa kita ko ba ni naman sa mupuya. Sakabani kampo ni kaama mang naman sa mupuya. Amak kanang kam kanada arat saka ni mupur parang bodo ko niya. Tama sa Korea na ba tamang amak kani Korea na arat sakla ide sakla mo. Basa ko ni rang ko ni ay ongaya ko na ay naman dili sa chini yung jane. Yan nakapabi, walang kuban, sibigal na nga. Yan nakapabi, walang kuban, yan nakabarang kuban, sibigal na nga. Uli gaman, ang ina luya sumayi bakuwa ka na nila, mamdi katalo ingon, janggi, gisip, biin, gumagkang katalo na nga. Tawag ang asas ko po rin ay. May kuwa ka na yan, katalo na kaniman. Gini Corinthian ang niko po rin na gini Corinthian, Gini Korinti rangna odai bunga pot shisni ka pernah. Kemudian kita temporin. Uni kemen sauba Kristo dumodi. Uwa kita tak kemenuha kecamrang gemaha bibo wadang kita lemaha. Amen ya rakin ma? Angap san pura negeri. Uni kemen sauba Kristo dumodi. Uwa kita tak kemen bunga kecamrang gemaha bibo warang getar ngaha na odi na isus gepa mai thai getar yen gepa mo mai thai getar kina sauba Kristo domodi na taudi na anga tahu getar dak maskin sumulen ana mera kananggen sanu dongananggen kaya kanata sanu dongananggen Kristo o ndidi na anga getar dak maskin sumudi Kristo dongananggen ini sauba kaya wadi na abonggen ini Korintian na dahil bumabot sisnili sauba niya ka na sauba ka pa rin na abonggen ang abonggen pansang damagan ang gen hindi man na sauba Kristo o dumudi nandidi Kristo 동작 어디 만들 겠다는 ka man manjawa Kristo dong telanang gen Kristo dong mosa Kristo ko raosa Kristo ko rachakmosa Kristo ko kura chakmosa nari ketalog gen ketalog gen Kristo gride anjing Kristen mandirang ketalog nama sa aru ketalog ani ba dongjak kuli man angana al ketalog kaskin sumko din ay kulibo Kristo dong nananggen kuli man sino kana soba Kristo dongode tari ketalog ge jarang kecamran kemamang kemajong no kemagin 자 ketalog ge jarang ni kecam kamran kemamang kemajong kemajawa ba kemajawa mo tari ketalog mo sa anjing kecam kamran may nakina Kembangin nanti ya kan? Sobat Kristo dong di waktu tal tak kemen dong, tal tak kemen onga armadin ini na kecamrang gemaha, kecamrang. Tak odi ketal on jas kali kecam kamrang gemana makcokja, kecam kamrang gemajawa. Na jiko tak inga ukun tak kuegen jiko ninga ukun ni kuegen jiko cenga ukun cak kuegen jiko akan inga ukun akan kuegen jiko metak inga na metak cengi jangi tayeng kema katuri kema jangi ja dongna doegen kasana madura kasana mandi dong kuegen nanti pada Kristo odong mosa taudin adin nanti kecam kamde kembangin taudi angana ada kecam kamku gematnas kudi sano dongna nangge Kristo Kristo san cina dak cakin, Kristo san cukup ketalok na kita dak cakin. Aru badingnya akan kena purena. Kecamrang gemaha nibo warang ketalok hana nibo. Kecamrang gemagiza mamung salba ketalok ramanja. Anca apsan rama kuring kuinga ode, apsan kamkunda kuinga ode, apsan ringani kuring kuinga ode, apsan niani kuring kuinga ode. Kasanaman kejaya ode, 작작나만 기자가 배와 그먹기야 초도 배와 그먹가 나오던 그냥 어디 나 new creation of kuja, 나 그따라는 kuja, 앙아 그따라는 kuja. 근데 비야쿠이보 진짜로는 아나미 감 초도 배와 그먹거나 뱅탕합 나만 나하 나호 그따로 말이라는 게 바이나. 하더라 산 나오고 왔 나만 자나 바그나, 산산은 나오고 길 나만 자나 바그나. 안디바 저돈 가급봉에 Uwa kamrang kwancing kaloro na magin. Uwa kamrang nga namaya. Ada chauwa ni unggen, mugbuwa ni unggen, mugdinga ni unggen, kasana man giza ni unggen, chakchika man giza ni unggen, nangrumruk na man giza ni unggen mo. Ba karapshin unggen, ba may ba kamrang nam giza ni unggen.
남기자 그민이야니 남기자 화가나니 남기자 호크나니 그막야 아가삭니 스카니 라고니 ketalok na di Kristo kura nananggen jensalon na anga Kristo kura aha uno sanchar ketalok gen unik man sanchar sapitur oday sa botchus ko kana an chukura jishuni an chichisa hiyo kana didi jishuni an chichi urong talata ko man gizali ketalok ani dong thaja tadi na ketalok na skin chumori jishuni ri nananggen ara jishuni an chichana kurong talak gen 우리 그만사 사피들 오다에서 못 치시고 가는 안치고 안치치 비옥 하나 나 안치치 비옥 보면 와 안치치 비옥 보면 와 근데 purify 하나 안치니 감토는 배와 고롱 타란나라 산이 안치는 게 지순이 안치 ini 뭐 지순이 안치잖아 그 purify 가게 나 고롱 탈았게 나 그나 맞게 우리 그만 소바 그리스도 동물이 왔다 나와 우리 그만 안치니 장기 승자로 비고 그따라 하시게 좀 그리스도도 말하게 그리스도도 뭐사 안치니 그따로 게 안치니 그뭐가 나서봐 나 지시고 위하면은 지시고 위하내겐 지시 서원을 먹고 나가나겐 아니 안치 감 안치 대와 안치 살랑티니 장기 당아리리 아그삭 박삭치리 요라 거야 나폴라타 코만 그만한 반다 깨노가 디바 남이나 끼위고 사코 나폴라타 좀 아로 사코 나폴라타 좀 아로 사와라 나폴라타니 그 나크라죠 Kisip mo, may nasabi sa mga si pangalan sa kana. Aro kisip nakaka mo, kisip nakaka kaya nagsimong nagita mo dyan. Hindi din napulata ko man gabarang di, kisip gapa man meron sa napulata mo. Di ba, sini kisip po rin din isang nga, amo ka bersih cidong, amo ka bersih cidong, siya mo napulata kaya mo. Mo, 장기타 아니네? 앞산에서 살그탄 비리 왔겐 살비리 장 비리 플레이 넣고 살비리 응자와 살보안이 잡으는 플레이 넣고 어머운제 이건 baptism니 나폴라타니 퀄리티고 이내나게 난청데 뭐 빙 sekarang mana kena kakakong ako napoljo po di sagri kita ba nagkana mo aro sagri ning kabakalakungan sagri sa bili napoljo ni mo aro napoljo ba mandi ba anti sa ni mediniya anti sa ni zaman